بڑا مختصر خطبہ ہونا ہے حاجی صاحب جی، بڑا ہی مختصر. آج دا خطبہ بھی انشاءاللہ ایک تحفہ ہی ہے، بس توجہ رکھو. پہلی دعا ہے بھی اللہ پاک سانو شکر گزار بنن دی توفیق عطا فرما. تے دوسری گل وہ قرآن والی ہے، قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون. نبی علیہ السلام نے فرمایا سونے ہویا گرمی 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 کردے نے، انہاں نوں کہو کہ جہنم دی گرمی ادھے نالوں بھی بہت زیادہ ہے، ادھے تو بچن دا سامان کرو. میں دعا کرنا مالکا ساڈے کو تے اے نہیں برداشت ہو رہی، اللہ سانو جہنم دی تپش تے لو تو بھی محفوظ فرما. ماشاءاللہ اجے خطبہ شروع ہوئے دیکھ لو تواڈے سامنے حال مکمل ہو گیا ہے. خواتین بھی انی گرمی چ انی کثرت دے نال تسی احباب آئے ہو، تواڈے لیے میں بالخصوص دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی تانوں اس دنیا دی ہر خوشی تے ٹھنڈک نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ پاک سانو جہنم دی لو تپش حرارت اور گرمی تو محفوظ فرما. حضرات عزیز وقار ماشاءاللہ تبارک اللہ جڑے بڑے اہم موضوعات میں بیان کیتے نے، اے نہیں میں کہندا کہ اے انہاں سارے نالوں اہم ہے، لیکن اج دا موضوع بڑا مختصر اور بڑا اہم ترین موضوع ہے. ذرا بیدار ہو کے تے توجہ دے نال سماعت فرمانا. اور مرد و خواتین دی خدمت میں گزارش کراں گا، ایڈوانس آمین کہہ لو کہ اللہ جو سنیے اے تے غور کر کے عمل دی توفیق بھی عطا فرما. یونیورسٹی آف کولمبیا ساؤتھ امریکہ دے اندر یونیورسٹی نے ایک ریسرچ پیش کیتی ہے، اور ویسے بھی سائیکالوجسٹ اور ماہر نفسیات لوگوں نے بھی یہ ریسرچ اور تحقیق پیش کیتی ہے. بندیاں تے انہاں ریسرچ کیتی ہے، دھیان کریو کہ یہ جڑیاں ریسرچاں اج کردے پھردے نے نا، نبی علیہ السلام نے کامیابی دیاں یہ ساریاں گلاں تے اصول آج تو کئی صدیاں پہلے بیان فرما دیتیاں. انہاں ریسرچ کی کیتی ہے لوگاں تے، جنہوں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نہ اج دا خطبہ سمجھ آ گیا نا، ٹھنڈ پہ جائے گی، بس توجہ رکھنا. انہاں ریسرچ کیتی ہے لوگاں تے کہ او بندے جڑے کماندے نے تے صرف اپنے تے لاندے نے تے جوڑ جوڑ کے رکھ دے نے، او بندے. پھر گل سنیو، یونیورسٹی آف کولمبیا اور ماہرین نفسیات نے یہ ریسرچ رکھی ہے، غیر مسلم یہ دے اندر شامل نے، کہ او لوگ جڑے کماندے نے تے اپنے تے خرچ کر دے نے تے جوڑ جوڑ کے رکھ دے نے، اور او لوگ جڑے کماندے نے اور اپنی خوشی دے نال اپنی حیثیت دے مطابق اللہ دے بندیاں نوں تحفے تحائف دے کے رکھ دے نے. انہاں دوواں بندیاں تے ریسرچ کر کے انہاں دسیا کہ جنہاں جوڑیا تے صرف اپنے تے لایا، انہاں دی بنسبت انہاں لوگاں نوں پریکٹیکل لائف اندر زیادہ خوش ویکھیا گیا ہے جڑے کما کے تے اپنے دوستاں تے رشتہ داراں نوں تحفے تحائف دیندے رہے. یار تحفے دیو، تحائف دیو، ذہن کھل دے، طبیعت کھل دیئے، اندر ایک عجیب خوشی پیدا ہوندی ہے، بڑی خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا کردہ، اور ثواب اتنا ہوندہ ہے. یقین کرو بخاری شریف دی روایت سنا کے میں گل شروع کرنا. آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین، جیڑا بندہ کسے بندے نو تحفے چ جوڑا دیندا ہے، مثلا خوشبودیاں شیشیاں دتیاں تے 2 گھڑیاں دتیاں تے، بولو اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ، گھڑیاں دتیاں تے، حاجی صاحب جی سوٹ دتے تے 2، ٹوپیاں دتیاں تے 2. فرمایا جیڑا حلال رزق چوں اپنی حیثیت دے مطابق جوڑا تحفہ اللہ دے رستے چ دیندا رہا ہوئے گا نا، کل قیامت والے دن جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی، سارے دروازے ہی کہن گے یا عبداللہ، او اللہ دیا بندیا تو میرے اللہ اللہ دی جنت چ ٹر جا. دوسرا دروازہ کہے گا تو میرے اللہ اللہ دی جنت چ ٹر جا. تحفے ونڈن والے بندے نو، ایسے بندے نو جنت دے دروازے کہن گے یا عبداللہ ادھر آ.
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਜੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੋਹਫੇ ਤਹਾਇਫ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਜ਼ੂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਆ, ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿਓ, ਦੋਸਤੋ ਹਬਾਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ 2 ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। फरमाया आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਕਰੇ, अस्सलामु अलैकुम कवे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू हो किया करो। अगर कोई तुहानू छोटा तोहफा दवे तो बड़ा तोहफा दिया करो। अगे पता की फरमाया, इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। दिलों के तोहफे दिया जे, अल्लाह नू हिसाब रखना बड़ा आउंदा है। इन्हें केड़ा तोहफा दिता है ते केड़े जज्बे नाल तोहफा दिता है। फैसलाबादियो अज जिहड़ियां तहकीकां हो रही ने, नबी पाक ने सारियां गल्लां कई सदियां पहले दसियां। मैं सोचना सा तोहफे देने वाले बंदे किन्ने खुश नसीब ने। हुण गल सुनियो, बुखारी पाक अंदर मैं पढ़िया, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते ने, गुरबत बहुत ज़्यादा सी ते एक दफ़ा भुख बहुत ज़्यादा सी। कई दिन गुजर गए फाके की वजह तो, ते मैं गशी खा के ते मस्जिद नबी दे दरवाजे दे बाहर गिर गया। ते आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुजरा पाक दे करीब हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने, मैं गोल जिहा पत्थर लैके कपड़े च बन के ते उन्होंने पेट ते बन लिया। हुण भी अल्लाह रहम करे, अगर कोई बंदे नूं फाके ने ना ते तजर्बा करके देखे, अगर गोल पत्थर कपड़े च बन के इंज अपने पेट ना बने ना ते थोड़ा जिहा पेट नाल लग जाता है ते बंदे नूं थोड़ा जिहा आसरा हो जाता है। आंदे ने मैं पेट ते पत्थर बने हैं ते उल्टे मुँह मैं मस्जिद नबी दे दरवाजे ते लेटे हाँ। हज़रत अबू बकर आए तो मैं कुरान की ऐत पढ़ के आखिया, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। हज़रत अबू बकर ने ऐत सुनी तो टुर गए। वो मतलब ना समझे कि मैनू बड़ा फाका तो बड़ी भुख है। आंदे ने फिर हज़रत उमर गुजरे, आंदे ने मैं ऐत बड़ी, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। वो अल्लाह वाले लोग ने जड़े गरीबा मुहताजा नूं खवांदे ने। आंदे ने हज़रत उमर नूं भी गल समझ ना आई। आंदे ने थोड़ी देर तो बाद आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नेड़ियों गुजरे ते मैं पढ़िया, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। ते हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी भुख नूं पहचान भी गए ते मेरे नबी मुस्करा भी पै। किन्ने माहिर नफसियात ने मेरे पैगंबर और किन्ने दिलों के हकीम ने मेरे पैगंबर। मैनू जरा नबी पाक नाल थोड़ा जिहा प्यार कर लैण दिओ। पहचानण वाले आ ते दिलों के हकीम नूं उदों ही पहचान लिया सी जदों हलीमा मक्के तो लैके जा रही सी। मैं गालबन तारीख दीयां किताबां अंदर पढ़िया, आमिना दे दुर्रे यतीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैके जदों गई तो सवारी बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही है, नसदी जा रही है। तो पुछण वालियां ने पूछया, हलीमा पहले सवारी इन्नी नहीं सी नसदी ते हुण इन्नी किवें तेरी सवारी तेज़ दौड़ रही है? केड़ी दुनिया दी दौलत छुपाई जानी है, केड़ी दुनिया दी दौलत छुपाई जानी है, कानों इन्नी ते सवारी नूं दौड़ा
दौड़ाई जानी है। ते हलीमा ने जड़ा उदों ही जवाब दिता, ओए जिन्नों छड्ड दिता तुसां ने यतीम जान के, ओनू चुक लिया मैं दिलां दा हकीम जान के। हादी जग्गां दा मैं झोली विच पाई जानिया, ताइयों इन्नी तेज सवारी नू दौड़ाई जानिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल मेरे मगर आ अबू हुरैरा। हज़रत गल हुण सुनिया जी, जिहड़ी गल मैं तुहानूं दसणी है, इस पहले वाकिया तुसीं 38 वारी सुनिया पर इस पहलू ते कदी गौर नहीं होया। हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने मगर 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 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर टुर गए। आपने अज़वाजात नूं पुछया कुछ खाण पीण नूं हैगा, ते घरों जवाब आया हाँ जी फलां अहदा फलानुन औ फलाना, फलां बंदे ने एक दुध दा प्याला कलिया। नबी सल्लल्लाहु ने दुध दा प्याला मंगवाया ते रसूल रहमत सलाम फरमान लगे अबू हुरैरा जी आंदे मैं बड़ा खुश होया कि चलो मैं दुध दा प्याला पीना। ते नबी पाक ने फरमाया अबू हुरैरा जा जेड़े असहाबे सुफा तालिब इल्म ने इन्हां नूं बुला के लाया। आंदे ने थोड़ा जिहा मत्थे ते वट ते आया, दिल च गल भी आई प्यास मैनू लगी है, भुखा मैं पिया मरना। ते नबी पाक नूं तालिब इल्मां दा बड़ा ख्याल है। और दारुल कुरान चाहण वालिओ इत्थे यतीम तालिब इल्म भी पढ़दे जे, इत्थे मुसाफिर तालिब इल्म भी पढ़दे जे, ये तुहाडा अपना अदारा जे। जिस नबी दा कलमा पढ़िया वेखो उस नबी नूं तालिब इल्मां नाल किन्ना प्यार है। अबू हुरैरा तालिब इल्मां नूं बुला के लिया, तालिब इल्म आ गए। आपने फरमाया अबू हुरैरा सारियां नूं पिला। आपने ये गल सुन के मैं होर जरा थोड़ा जिहा परेशान हो गया, पर चारा कोई नहीं सी, नबी पाक दी ते गल मननी है। आंदे ने मैं सब नूं पिलाना शुरू हो गया ते प्याले दे अंदर दुध दे एक कतरे दी कमी भी नहीं आई। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया अबू हुरैरा तू पी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने मैं पीता। आपने फिर फरमाया पी, फिर पीता, फिर पीता, फिर पीता। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मैं आख्या अल्लाह दे नबी हुण ते पेट अंदर जगह नहीं रह गई। ते हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने आखिर ते इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्थे ही अपने लब मुबारक रख के दुध पीता है, जिथे तालिब इल्मां ने अपने लब रखे ने, जिथे तालिब इल्मां ने अपने होंठ रखे ने। आपने फरमाया बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व शरबल फज़ला। तालिब इल्मां दा झूठा मेरे पैगंबर पी रहे ने। दीन दे तालिब इल्मां जिथे लब लाए ने उथे लब रख के नबी अलैहिस्सलाम पी रहे ने। अच्छा मैं हुण तुहानूं गल वाकिया जो पता की दसणी है हाजी साहब जी, मैं वाकिया जो पढ़दा पढ़ांदा तो मैं सोचना वा कि नबी अलैहिस्सलाम दा मोजज़ा अपनी जगह ते, उच्ची बोले हो तालिब इल्मां नाल मुहब्बत अपनी जगह ते, पर मैनू फैसलाबादियो ए गल दसो ओ जिस फुलां ने दुध दा प्याला घलिया वो हदिया देण वाला किन्ना खुश नसीब है। ओ अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, कुरान मेरे हाथ अंदर है। और दुध दा एक प्याला घल्लण वाला तोहफा देण वाला नबी पाक नूं किन्ना खुश नसीब है जिस दुध दे प्याले नूं तालिब इल्मां भी पीता है, सैयदना अबू हुरैरा भी पीता है, और आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया है। तुसी की समझदे हो जिन्हें दौरा तालिब इल्म च मैनू कोई किताब तोहफे च दिती सी मैं उन्होंने भुल गया? तुसी की समझदे हो अगर किसी ने कोई मैनू मोटरसाइकिल तोहफे च दिता तो मैं भुल गया? एक गल तुहानूं दस रहा। तुसी की समझदे हो किसी ने कोई मोटरसाइकिल लै दे, प्लाट लै दे, ओदियां नस्लां भी दुआवां देंदियां ने, ते मैं ते इस गल ते बड़ा रश करना दुध दा प्याला घल्लण वालिया तू भी किड्डा खुश नसीब है। फरमाया व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। ज़कात भी देंदे हो हाजी साहब जी, सदका भी देंदे हो, इधर वेखो तोहफे भी दिया करो। ज़कात फर्ज ही वो देनी देनी है, सदका दे के जो देंदे हो ना उदों भी लैण वाला थोड़ा जिहा अपने आप को हौला महसूस करता है। कान खोले हो जो आते ना शेख साहब है तोहफा है, हाजी साहब तोहफा है, बेटा तोहफा है, उदों बंदा थोड़ा जिहा ना अपने आप ना तुहाडी ना बराबरी महसूस करता है, इज्जत महसूस करता है कि इन्हें मैनू इस काबल समझिया। गल समझो, इज्जत नफ्स भी कोई चीज है, किसी का दिल जितना भी कोई चीज है।
वाह प्याला देण वालिया, किड्डा तू खुश नसीब है। एक होर वाकया सुनियो, खाला ते भांजा दोवें जाने बैठे ने, हजरत उरवा ते मां ऐशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। ते भांजा अपनी खाला नाल गल्लां करदा 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 ते खाला उरवा नूं कहण लगी, उरवा पुत्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल असीं बड़ियां बड़ियां गुरबतां भी वेखियां, कदी कदी एक महीना गुजर जांदा, 2 महीने गुजर जांदे ते साडे घर अंदर ना सब्जी पकदी सी, ना गोश्त पकदा सी, ते ना साडे घर अंदर दाल ही पकदी सी। तीसरे महीने दा चन्न निकल आउंदा लेकिन चुल्हे च अग नहीं सी बलदी। गल सुनो मेरे भाईओ ओ वीरो, अल्लाह दा शुक्र अदा करया, लड़िया ना करो, घुट्टे वट्टे ना रहा करो। इधर वेखो, नशुकरी ना करया करो। ताडे चुल्हे ही ते रोजाना ही अग बलदी। कोई बंदा खड़ा होकर कह सकता है कि 3 दिन हो गए ने मेरे चुल्हे च अग नहीं बली। नबी अलैहिस्सलाम दा घराना एडा पाक घराना, मैं पूरा जग कुर्बान कर दिया उस दहलीज तो। नबी अलैहिस्सलाम दी सोहनी दहलीज तो मैं कुल कायनात कुर्बान कर दिया। लेकिन फरमाया तीसरे महीने दा चन्न चढ़ जांदा सी ते साडे घर च कोई शै नहीं सी पकदी। ते नाल भांजे दा रुग भरिया गया, पंजाबी च रुग भरिया गया कहंदे हो ना। ते भांजा कहण लगा, खाला जी फिर जिंदा किवें रहिंदे सो? मां काना याईशुकुम, जिंदा किवें तुसीं रहिंदे सो? ते सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां, ओ लोगो तोहफे दिया करो, लोगों का बड़ा भला हो जाता। जे तुहानूं नहीं पता तुहाडा कुछ नहीं जाता। गल सुनिया जे, अम्मा आयशा फरमांदियां ने साडे ना कुछ गवांढी सन अंसारी, ते ओ जड़े अंसारी सन उन्होंने बकरियां रखियां सन, ते कदी कदी वो दुध का प्याला साडे घर भी घल देंदे सन, हुजरियां च भी घल देंदे सन। फयस्की ना हो, ते नबी अलैहिस्सलाम आप नहीं सन पींदे, नबी अलैहिस्सलाम वो दुध का प्याला सानू पिला दिया करते सन। ते फैसलाबादियों मैं सोचना वो अंसारी कितना खुश नसीब होएगा जिहदे दुध का प्याला अज़वाजे मुतहरात पी रही ने। तोहफे दिया करो, उलमा नूं तोहफे दिया करो, तलबा नूं तोहफे दिया करो, दोस्तां नूं तोहफे दिया करो, रिश्तेदारां नूं। इहदे नाल लोगां दे बड़े बड़े काम हो जांदे जे, खैर हो जांदी जे, बड़ियां अल्लाह बरकतां देंदे ने। हज़रत जाबर बयान करदे ने, एक दफ़ा एक सफ़र ते जा रहे सा ते नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कोलों ऊंट खरीदिया ते आपने फरमाया कोई गल नहीं, मदीने जाण तक तू अपने को रख, मैं मदीने जाके तेरे कोलों ले लांगा। आंदे ने मैं मदीने जाके नबी अलैहिस्सलाम नूं ऊंट फड़ाया, नबी अलैहिस्सलाम ने मैनूं पैसे फड़ाए ते मैं टुर पिया। आंदे ने थोड़ी देर हुई तो नबी अलैहिस्सलाम मेरे मगर ही आ गए। आपने फरमाया जाबर कीमत भी रख लै, जेड़ा ऊँट मैनू दे के गया तोहफे अंदर है, ऊँट भी रख लै। हज़रत जाबर फरमाते ने कि यहूदी मैनू मिलिया तो उन्हें आख्या हाँ वेच आया ऊँट, बड़ा नबी नबी करना है, मोड़ छड़िया ना तेरे नबी ने। ते हज़रत जाबर फरमाते ने मोड़िया नहीं, मेरे नबी पाक ने कीमत भी दे छड़ी है, तो मेरे नबी पाक ने ऊँट मैनू तोहफे अंदर अता कर दिता है। हदीस अंदर मैं पढ़िया है, यहूदी भी हैरान हो गया, यहूदी भी कहने लगा कैसियां अजमतां वाला पैगंबर है। फरमाया व इदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दुहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। तोहफे दो इदना मुहब्बतां वादियां ने। एक सहाबी सन हज़रत मखरमा बिन नौफल रजी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम दे कोल, पता नहीं तुसीं उहनूं उर्दू पंजाबी च एचकन कहिंदे हो या कोट कहिंदे हो या कबा दा माना कर लो, अकबिया दा माना सही शेरवानी। नबी अलैहिस्सलाम को ना कई शेरवानियां आईयां, और मैं हदीस पढ़िया गालबन बुखारी जी पढ़ रहा सा, उन्होंने सोने के बटन लगे सन। सोने नबी का हौसला वेखो, एक भी नहीं रखी। सूरज बाद चो डुबिया ते रेशम दियां सोने दे बटना वालियां सारियां शेरवानियां सहाबा नूं तोहफे अंदर अता कर दित्तियां ने। वो किते ना हज़रत मखरमा बिन नौफल नूं भी पता लगा कि नबी पाक ने जी शेरवानियां तकसीम कीतियां ने तोहफे च, वो भी अपने पुत्र मिसवर नूं नाल लैके आ गया। ते दरवाजे ते आके आंदे अंदर जाके दसो मखरमा आया। वो नबी अलैहिस्सलाम ने सुन लिया ते नबी अलैहिस्सलाम खुद ही बाहर गए
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابل مسور خبات ھذا لک، یا ابل مسور خبات ھذا لک وکان فی خلقہ شدہ۔ حضرت مخرمہ ابو مسور جڑے سن نا، انہاں دے مزاج اندر تھوڑی جی تیزی سی، تھوڑی جی سختی سی، انہیں ہی نبی پاک خوش ہو کے اگے ود کے استقبال کیتا تے انج نہ اوڑے بٹن سن نا، وہ نبی پاک دے اگے کر کے کہن لگے اے ابو مسور دل کیوں تھوڑا کرنا ہے، تیرے واسطے میں چھپا کے رکھی سی، تیرے لیے سپیشل میں لکو کے رکھی سی کہ میں ابو مسور نو دواں گا۔ اوے لوگو تانوں رفل دین یاد ہے، اچھی آمین یاد ہے، پیراں نال پیر لینا یاد ہے، اور دلاں چ دڑاڑاں پی گئیاں، سینے نفرتاں نال بھر گئے۔ اللہ دی قسم رحم دے رشتے دار آپس چ انج زندگی گزار رہے نے جویں ایک دوجے دے جانی دشمن نے۔ تحفے دیو، تحائف دیو، جس پیغمبر پاک دا تسی کلمہ پڑھیا ہے، نبی پاک نے فرمایا تہادو تہابو، ترجمہ سمجھایا نا، پھر سبحان اللہ کہو، پہلے ترجمہ سنے ہو، حکم دیتا نبی پاک نے، فرمایا تحفے لازمی دیا کرو، اللہ تواڈے دلاں نو محبتاں نہ پر دے گا۔ موسم دے مطابق تحفہ دو۔ یار گل سنو، اگر کوئی بندہ نیک ہے، موٹر سائیکل نہیں لے سکتا، ایک موٹر سائیکل ہی زندگی دے دے۔ 70 سال زندگی گزار کے فیصلہ آباد گیا ہے تے لکھاں پتی ہیں تے ایک موٹر سائیکل نہیں تحفے ہی دے سکیا، ایک فریج نہیں کسی نے تحفے ہی دے سکیا، کوئی دارالقرآن دے 1 مہینے دا بجلی دا بل ہی تحفہ کر دے، اے شیخ انس صاحب مینوں بل کر لو، انشاءاللہ میں تحفے جدا کرنے۔ یونیورسٹی آف کولمبیا ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ ہون اس نتیجے تے پہنچے نے کہ جیڑا بندہ تحفے دیندا ہے او دا امیون سسٹم قوت مدافعت او دے نالوں زیادہ بہتر ہے جیڑا کما کے صرف اپنے آپ تے خرچ کردا ہے۔ محبتاں ود دیاں نے، وقت اجازت نہیں دے رہا، بس 1-2 گلاں سنے ہو، انیاں محبتاں ود دیاں نے۔ حاجی صاحب ایک دیہاتی صحابی سی نبی پاک دا، سیدھا سادہ کن کھول کے گل سنے ہو، تے انہیں جدوں بھی پنڈوں آنا نا، نبی علیہ السلام واسطے نا تحفے چ تھوڑیاں جیاں سبزیاں لے کے آنیاں، اللہ اکبر، جنی کو دی حیثیت سی۔ تے نبی علیہ السلام نے حاجی صاحب کدی نک بول نہیں سی وٹیا، انہیں آنا تے نبی اسلام نے بالکل خوش ہو کے چوڑیاں ہو کے محبت دے نال دا استقبال کرنا تے نالے او سبزیاں وصول کرنیاں، لاڈ کرنا، پیار کرنا۔ تے جدوں نے جان لگنا نا تے نبی پاک نے بھی تحفے کدی ستو دے دینا، کدی اجوا دے دینا، کدی پنیر دے دینا، جو میسر ہونا نبی پاک نے بھی دے دینا۔ وہ بھی تحفہ لیا رہا تے نبی پاک بھی تحفہ، بولیا جی گل سمجھانی، وہ بھی تحفہ لیا رہا تے نبی پاک بھی تحفہ۔ حالانکہ دیہاتی صحابی وہ تے لکھاں دا نبی، ابو بکر دا نبی، عمر دا نبی، عبد الرحمن بن عوف دا نبی، پر تحفے اندر ویکھ لو محبت کنی ہے، پیار اتنا ود گیا۔ میں حدیث تانوں سنانا، وہ بھی تحفے لیا رہا تے نبی پاک بھی جواب اندر تحفے، انی قربت ود گئی، انی بے تکلفی ود گئی، اتنا پیار ود گیا۔ ایک دن وہ مدینے دی منڈی چ سبزی پیا ویچدا سی، پچھوں نبی علیہ السلام گئے تے انج نا اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا پچھوں، آپ نے فرمایا ہاں بھئی ظاہر، او دا نام سی ظاہر، آپ نے فرمایا ظاہر بجھ ہاں کون، تے پشان تے گئے سن انیاں ٹھنڈیاں تے مٹھیاں انگلاں امنا دے لال دیاں ہی ہو سکدیاں۔ آندنے میں نا ذرا جان بوجھ کے نا چپ رہا تے پچھوں نا اپنا پنڈا اے میں نبی پاک دے جسم نہ ملدا رہا تے دل چ نال ہی خیال آ گیا، اوے ظاہر اج رج رج کے اپنا پنڈا نبی دے جسم دے نال مل لے، اللہ تیرے تے جہنم دی اگ حرام کر دے گا۔ انج محبتاں ودیاں جے رب دا نبی تے انج پچھوں جفا پایا، فرمایا ہاں جی پہچان لیا جی اللہ دے نبی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کون میرے کو ظاہر خریدے گا، یعنی کہنے لگے اے بھائی کون خریدے گا میرے کو مول، وہ کہنے لگا اللہ دے نبی میرا ریٹ کنے لانا ہے، میری کی حیثیت ہے، پنڈو جہا بندہ، سیدھا سادہ بندہ۔ آپ نے فرمایا اے ظاہر جے تیرا ریٹ دنیا تے کوئی نہیں تے عرش والے اللہ دے ہاں تو بڑا ہی قیمتی۔ دعا کرا جنہ مجمع جنا تا حد نگاہ محبت نہ بولے ہو، اللہ سانو اپنے ہاں قیمتی بنا، نہیں بولے اللہ سانو اپنے ہاں قیمتی بنا،
शरारती बंदे, जोड़न वाले बंदे, ढिडों पलीद बंदे, 420 बंदे इधरलियां उधरलियां करन कराने वाले बंदे, ये जमीन ते भी सस्ते ते उत्ते भी सस्ते, सीधे सादे साफ सुथरे बंदे। भावें दुनिया दी अखां च उन्हां दी इन्नी वैल्यू नहीं, पर बाबिओ अल्लाह तुहाडे बोलां दा बड़ा हया करदा जे, रब तुहाडे जज्बात ते अकीदियां दा बड़ा हया करदा जे। फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह दे हां बड़ा कीमती है। मैं दसना चाहना वेलो मुहब्बत कितनी ज्यादा वध गई है। खैर एक होर गल सुनावां, सफवान बिन उमैया आंदे ने मेरे दिल च ना नबी पाक दे बारे बड़ी घुटन सी, ते आंदे ने नबी अलैहिस्सलाम ने मैनू हुनैन दे मौके ते भी तोहफा दिता, फिर तोहफा दिता, फिर तोहफा दिता, फिर तोहफा दिता। ए तिरमिज़ी ते मुस्लिम पे पढ़ना। वो आंदे ने नबी पाक ने मेरे अगे तोहफियां दे ढेर ही ला दिते। हुण वो वक्त आ गया, अगर मेरे दिल च सब नालों ज्यादा मुहब्बत है तो आमना दे दुर्रे यतीम दी मुहब्बत। ओए नफरतां ना पालिया करो, गलत फहमियां नहीं पाली दियां। जिथे तुहानू बेटा इधर देखो, जिथे जरा भी तुहानू महसूस होवे ना यार कोई गलत फहमी ठा करके आ गई है, तोहफा दे के ओदी गर्दन मरोड़ो। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। तोहफे दियो अल्लाह खुशियां देवेगा, तोहफे दियो अल्लाह सेहत देवेगा, तोहफे दियो अल्लाह बरकतां देवेगा। तुहानू नहीं पता, मैनू तो कोई फर्क नहीं ना पिया, पर मैं जे किसी को किताब अज़कार तोहफे च दिती है तो ओदी ते जिंदगी बदल गई है। वो तो सुबह शाम ही जिक्रां दे नाल जुड़ गया है। मैनू तैनू तो कोई फर्क नहीं ना पिया, किसी को सोना दे के, चांदी दे के, मोटरसाइकिल दे के, साइकिल ही तोहफे ही दे दे। बल्कि कोई किसी वेले तोहफा मंग लवे ना तो हौसला करया करो। नबी अलैहिस्सलाम को एक औरत आई, उन्हें बड़ी स्पैशल जी चादर कढ़ी ते नबी अलैहिस्सलाम नूं दे छड़ी। नबी पाक नूं लोड़ भी सी, आप गए, आपने ज़ेबे तन फरमाई ते आ गए। मेरा वेखो एक सहाबी वेखी जांदे ने, वेखी जांदे ने, वेखी जांदे ने ते बिल आखिर सबर दा बंधन टुट ही गया ते कहण लगे अल्लाह दे नबी ए चादर मैनू ही दे छड्डो। हालां नबी अलैहिस्सलाम नूं लोड़ सी, उच्ची बोलो नबी अलैहिस्सलाम नूं, पर उची बोलिया जे लोड़ां थोड़ा पूरियां कौन करदा है, दिल वड्डे करो, लोड़ां थोड़ा कौन पूरियां करदा है। हज़रत ऐसी वकार मैं दसना चाहना, जेड़ा बंदा तोहफे तहाइफ देंदा है रब ओनू डिप्रैशन तो बचांदा है, गुस्सीलेपन तो बचांदा है। इधर वेखो नफरतां तो अल्लाह पाक बचांदा है, ओदे खब्बे सज्जे अल्लाह पाक खुशियां दा बसेरा कर देंदा है। फिर तुहानू नहीं पता कि तोहफा जेड़ा है बड़ा बेहतरीन सदका जारी है। बल्कि मैं ना अज के कल इस मौजू नूं पिया पढ़दा सा ते जेड़ी मेरी लाइब्रेरी च हाजी साहब जी किताब सी ना, वो मैनू किताब भी किसी दोस्त ने तोहफे अंदर दिती ते मैं ना सा वाह खुश नसीबा। की मैं आख्या वाह खुश नसीबा, तू तो पता नहीं दे के भुल भी गया होएगा ते अज तेनू तोहफा दी नहीं, कोई 10-15-20 साल भी गुजर गए। अज 20 साल तो बाद भी मैं हदीस पढ़ांगा ते पढ़ के नबी दे मिंबर दे सामने हजारां दे मजमे अंदर बयान करांगा। दसो इहदे नालों वड्डा सदका जारिया किहड़ा है? असीं ते तोहफे वाले मौजू नूं भी शेख साहब जी गंदला कर दिता है। अब वैलेंटाइन डे 14 फरवरी का अयाशी बदमाशी वाला आ गया, नियंत्रे वाला आ गया, रिश्वतां वाला आ गया तोहफा। आज यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया साउथ अफ्रीका आज साइकोलॉजिस्ट और माहिर नफ्सियात तुहाड़ियां खुशियां वास्ते जिहड़ा हल दस रहे हैं कि तोहफे दियो, तुहाड़ियां बीमारियां दा लेवल थल्ले आएगा, स्ट्रेस लेवल थल्ले आएगा, इम्यून सिस्टम तुहाडा बेहतर होएगा। जिहड़ियां गल्लां अज तुहानू एक काले ते गोरे तहकीकां रिसर्चां करके दस रहे हैं, तुहानू अल्लाह पाक ने अज तो कई सदियां पहले और तुहाडे पैगंबर ने अज तो कई सदियां पहले कुरान और सुन्नत अंदर सारियां गल्लां तफसील दे नाल बयान फरमा देती। वक्त साथ नहीं दे रहा, वरना मैं तुहानू दसदा कि तोहफे तहाइफ देन नाल अल्लाह किन्नियां बरकतां अता करदा है। तो बाहर सूरत किसी दे तोहफे दा मजाक नहीं उड़ाईदा और रिश्वत दे ज़ेन ना तोहफा नहीं देईदा, लालच दे ज़ेन ना तोहफा नहीं देईदा।
और किसी को तोहफा देन लगे ये जेहन च नहीं रखीदा कि इन्हें नहीं मैनू वापस दिता, नहीं। तोहफे ताइफ दो। मिसाल के तौर पर महीने का कितना कमाते हो हाजी साहब जी? 50,000 रुपया, ठीक है। 2,500 रुपया एक पासे रख लो कि मैं 2,500 के तोहफे देने ने। भांजी को तोहफा दे दियो हदीस की किताब, भतीजे को तोहफा दे दियो स्कूले जाता है, पिंसल लै दियो, कापी लै दियो। यार जरूरतमंद लोग ने। इत्थे किसी ने यार बैठिया रहना। अल्लाह ताला कुरान च फरमाते ने गर्रत कुमुल अमानी हत्ता जा अमरुल्लाह। आरज़ूआं उम्मीदां गुस्सियां तानू धोखे च मुबतला कर दिता, हत्ता कि अल्लाह का अमर आ गया, तुहाडे ते मौत आ गई। छोटे जे गड़े च यार असी टुर जाना है। तो बाहर सूरत मेरा बड़ा ही दिल कर रहा सी कि अज तुहाडे सामने इस मौसू में रखा। सीने खोलो, दिल खोलो यार। इधर वेखो, आम माफ़ी का ऐलान करो, तोहफे तहाइफ वंडो। फहाशी बड़ी फैल रही। मैं तो एक रिपोर्ट सुना दिया, ये एजेंसी की रिपोर्ट है और बड़ी बड़ी सच्ची रिपोर्ट है। जिन्ने गैर मुस्लिम और जिन्ने बेदीन लोग ने ना, ये लोगों दियां हमदर्दियां इकट्ठियां करते हैं अच्छियां मौकों ते लोगों नू तोहफे दे के। अच्छियां मौकों ते लोगों नू तोहफे दे के। किसी की खुशी ना खराब करया करो, ओदी खुशी ते तोहफा लैके जा। यार खुशी इस बंदे दी है ते मैं ठेकेदार हाँ कि इन्हें मेरा मशवरा नहीं मनिया तो मैं इहदे नाल मूँह बना लिया। मेरा तो काम है कि मैं इहदे कोल तोहफा लैके जावां। अगर मैं किसी की खुशी खराब करना ना अपनी जिद की वजह तो मेरे जिहा बदनसीब कोई नहीं। किसी की खुशी खराब ना करो, किसी वास्ते तोहफे लैके जाओ। हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार है और अपने फैसले का हक रखता है। अगर किसी ने अपने घर का फैसला मेरी मनसा के मुताबिक नहीं किया, वो मेरे वास्ते काबिल नफरत नहीं, वो मेरे लिए काबिल मुहब्बत है। खवातीन की खिदमत भी गुजारिश करांगा कि आपस के अंदर हसद वाला माहौल ना बनाओ। जॉइंट फैमिली के अंदर जिथे फैमिलियां भरा भरा इकट्ठे रहिंदे ने और आपस इकट्ठे रहिंदे हो, खुशी के मौकों के बहाने बहाने ना एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देंदे रहो। उसकी वजह पता की है? जो कुछ लिखिया बिच नसीब साडे, ओही तू लैना ओही मैं लैना, मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे। तू भी ढह पैना तो मैं भी ढह पैना, सदा आया तो बुकला मार टुरना। ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, उची बोली ना तू रहना। एको यारी कले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उची बोलो ना जितियां बाजियां भी